ringi dare zindi nabiyama alayhi salatu wassalam piwa abubakar zakwa mikta abubakar puude la mikame ta abubakar sika ko ya wuso ta lebe kon piwa umar zakwa mikta umar ibn khattab me puuda la mikam ta umar ibn khattab nyese ka ko ya wuso nabiyam sahabsa al hala lawto yunga parika fa kon goyimi tonne me pata faaye la sandali ka fa kongo yambane inna biyama alayhi salatu wasalam wa fi biyo abo la bam kwa ed abubakar yungi mam piyo fo zakwa tifo pu hodi la mam mikam fo sikaf ko ya wuso la et ya seda la amma mam sikum ko ya mam mim tum so ba wum dam bam ko ya sigia mam wum sama ndata so ba wuma kwa nida to pa wum pa loy mam zuguye la don la umaru mam piyo fo zakona mikam fo zenkaf ko ya wuso la et ya seda bale yirata men ne ko ngoy ba e zeka ko ya toto yirata mbalte fo me sa ngoya be yikbu mpu so ma me mpu hoda la nabiyama alayhi salatu wasalam abubakar tasaka zenkaf ko ya bilufu umaru tasaka sikuf ko ya bilufu nyamba ne bibu fa abubakar zenkaf ne bilufu umar sikuf ne bilufu la e continue atuma ya na tin yelti boy tengan sogole nam ya rin nan kiti bangar ba kello ngome bon haya wolo fo ne paka ti fo me puson waratan ne katin me man bilfu nye yele kabe kwa la amma haya fo ne fo yakasa su fo ratan sen ko ya nam saba pa puson hiya fori le wenna watun su ko fo la har hirata ko musu nam rilli ton me tulusuma ne gom zukanga ya adami to kame yi sikmeng soba ane zikra bale zikra rata wen zoyra arata takaso adami me taka hada vonra asawa le be sawo le be wisa le yegabo zikra noma watun loga wankat kanga yime pa zemse wendam dina poa le be ya woto ya ha ti zikre me na ya dora zikre me na ya dora kelri gom da soma de zikre ya wendi yura tingra de yime ya dora bale nabiyama alayhi salatu wassalam yelame sahaba yelame kunna idha alawna kabbarna la nabiyama wana yelam fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban sahaba yelam bam handa rutanga bam yata allahu akbar ya dog bi zikre Allahu akbaru ya zikr mana wendi yur tengre dog mana wendi bolo lili ya zikre la nabiyama wanna ngoma yelam ya adiyama hom bonda soba pa wungi lili zikra la ampude ti bolo lili zikr me ya bolo kwa zikr me aya bolo la zikra na kendre mpato ko wane tariqa ya mukhtari'a wo tariqa ya adabi nan kibran ganana kendra yel to ma ne ba mando to tatundu mana kendra la woto nye pasaka dina boy sino zikr me yime ya dora yambane zikr ya dora la zikra moha tara zikr ya mutlaq ken ri somade zikr ya mutlaq mana zikr ham paza ne wankate apaza ne ermi apaza ne sonrme kelere zikre apaza ne wankate apaza ne sonre yambane zikre mutlaq wala la hawla wala quwwata wa hambe kawa ya zikre ya boy bonda wate zikre ya mutlaq zikre ha mbahtalo mpaza ne wankate alebe mpaza ne sonre aha pabe la hawla wala quwwata nor qabara binor pisi binor tan la fonye la hawla wala quwwata illa billah fomana zikr ning hampam sanam bawre ya arzena sanam bawre wende san yolot fomana bambubunu fomana bam tuhuri fomana bam tuspihinu alhamdulillah e fomi ni digi pang teka ale bam pasane wankati aya yibe le foyela zaba la foyela windig la foyela yung la foyela fone paranzin son fo tenre yela ya zikr pasane wankati buril ne san wa zane wankat mo ha
la zane sonre obetam ti sor ning fo hon zanewa ani wankat ning fo hon zanewa yin fo tum la ne pale dina ganare dilu wankat kanga yin pale tari yel somde wankat kanga yin pale tari yel somde bal pa dina hin zawa yin fo yam yakar zab mo la zikra yemra hambe zuguwa yin zikra ya muqayyad zikr hanza ni yelle kunna idha alawna kabbarna bamra yimti bam handurule la bamit Allahu akbar rilli e zik Allahu akbar wa zikanga zigwa zane boy zane ru la ruure la zikra ta bam bebe Allahu akbar bebe la panya wa sobai wala ne nan pu hunsa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yawa zikrin bebe wa la zikr kanga yawa ya yagane ruure wo fo san ya ka ruuram basse hendugo du zugun wala Allahu akbar ti fo et ti ba ya tenga le sigidime ya ya wala hoyeta ti ha ya kende zugu ba fo ziyeme ya zikr kanga la hoyet kai parulu zi la hanta tul som ne woy wankat kanga fo ya ka zabning wan zane zikra ye pazemsi sora me ya woto o nabi ama alayhi salatu wassalam ye pus rapore ya mele subhanallah bistalata alhamdulillah pistalata Allahu akbar pistalata kawtola woto ya sonro sor kanga ne biya manza sonro menga kontondo yam tara zinga ti pipi le yeta subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ye pipi kawto tara zinga yenti pisisi on fa ya zikr nam hwa pusra poron kwa la ya mashhur ne ba hadihi ramba ya wuso zugun yida la neba me leban kama yida ya pista la ta baremba bo ne ta sanwa yele yam ba te me pista la ta ba bo to e kitaka fo man pista la ta ba ya fo pa non wendu so to man pisio bla yobe kawto la donc sor ni ye wane wa mo ha sor kanga le ba pass re wan pass kana ka zugu dina pare ga ni so bay dina pare ga ni so bay dina ratam ton teke sor ni nga nebiyama hangana kon kotonda sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yena biya az-zikru imma muqayyadun wa imma mutlaq fa taqyidul mutlaqi bid'a wa itlaqul muqayyadi bid'a zikra ya model yiwu imma zikr hambahtalo pasane sonre pasane wankate imma zikr me hensane sonre la zane wankate fo san waza hampaza wa soba fo wa ne yel pal dina pour fo san leven zar san za wa soba fo wa ne yel pal dina pour bidman gun su soma entume ti zeme sagalaga le zeme dalila ti yel som dala ton bawdo kai pa akin ka yi ka wala rabai yel som da me sikabe ti hanan tume ti zemsa naam Watul Islamia Center sanambe mebsugu sanayi center kasanga sankene zamska wenge tum kenep sansar na tum zinga puwa la wotone center kanga puwa absara mena zams alqurana korongo la blem segel karmbisa to pa nustuma abervi maner hinga yari so to sarne ya to na zams la sudira minizeri wa funta sembo ura watuma funta wugubo ani nustumbuto tori adi center kanga puwa ton sarne mena de nebni sanvine ko muslima wiligamente center zinga abzem pa malame yari so to bon Islam fangil kapi sembe Burkina Faso la andinwa we visa nasa tinet fangil kapi ninga nugu to toro me centra kun bud fa pampa todori bol kanga tes da l'Islam fangil kapi tidi kan song taba ti toro ning centra kanga ana kender zugu يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك